মুহକୁ আজি হইছি সিনার গরিবর কত বড় মহঙ্গা মহঙ্গা গরিবর কত বড় মহঙ্গা মহঙ্গা হাত মহঙ্গা রুটি মহঙ্গা লুগা মহঙ্গা ঘর মহঙ্গা প্রেম মহঙ্গা স্নেহ মহঙ্গা সখা মহঙ্গা যায় রে গঙ্গা উড়ে ত্রিরঙ্গা বহি যায় রে গঙ্গা উড়ে ত্রিরঙ্গা বহি যায় রে গঙ্গা উড়ে ত্রিরঙ্গা বহি बहुत सुंदर देशात्मक गीत परिवेशन कले चंदन परंपरा आज पवित्र 77तम गणतंत्र दिवस साधारणतंत्र दिवस 8टी पंचायत समिति परिसर में आम जातीय पदयात्रा एकत्रित होते ये मुख्य अतिथि भाव सम्माननीय अध्यक्षा